Campus Summer Magazine fil-kumpanija tiegħi Sonia Young magħna fl-istudio nfakkarkom għandi lil-Dr. Alex Grech, Senior Lecturer Media and Communications, Faculty of Media and Knowledge Sciences. Qegħdin nitkellmu miegħu dwar il-litterizmu tal-medja u l-informazzjoni digitali kif ukoll il-medja u l-kriżi anzi tal-informazzjoni. Nsellimlek, Dr. Grech, grazzi li qed magħna. Hi, Sonia. Grazzi li rqajt istedina tiegħi. Fil-fatt hawnhekk tajjeb nagħti ftit introduzzjoni għal Dr. Grech u l-ħidma tiegħu u l-professjoni tiegħu. Dr. Alex Grech huwa strateġista, konsulent għal bidla, edukatur u kelli mewlieni fejn tidħol il-medja, Digital and Information Literacies. L-interessi akademiċi tiegħu huma primarjament fuq identità diġitali, kredenzjali diġitali, blockchain, 21st century skills u media ġdida u il-poter. Il-karriera tiegħu f'dak li huwa kumpaniji li huma anzi kumpaniji multinazzjonali tinkludi fost oħrajn entitajiet bħal Reuters u Hitachi Data Systems. Dr. Grech huwa konsulent għal UNESCO u diversi direttorati tal-Komunità Ewropea dwar proġetti relatati mal-iżvilupp tal-ħiliet u teknoloġiji emerġenti. Huwa wkoll id-direttur ta' 3CL Foundation li tispeċjalizza f'proġetti li jagħmlu riċerka fuq EdTech fl-Ewropa. Kelli ftit mhux ħażin xi ngħid dwarek. Probabbli għax xieħ ġofieri, naħseb għal dak li jiġrilek. Għax impenjat mhux ħażin. Però ħanibda mill-bidunet għal min bħali dan is-suġġett għadu forsi mhux marraf dwaru biżejjed. X'nifhmu eżatt meta ngħidu Media, Digital and Information Literacies u x'għandhom x'jaqsmu mal-intelligenza artifiċjali? Forsi ħad tkun risposta ħarira twila. Nibdew fuq media literacy l-għonet. Il-media kif konnu nafu qabel iż-żmien digitali kien il-television u r-radio essenzjalment. Meta wasanna fl-era digitali beda jinbidel kollox. Ġifiri fej qabel aħna l-idea ta' media literacy kienet li nanalizzaw affarijiet bħal media messages. Ftakar li media antika kienet very much in broadcast mode, top down najdu laħna ġifiri. Ġifiri inti qed tara television jew tisma' radio. So, xaħat għandu l-poter u xaħat mandux, ġifiri bazzikament. That's the way media literacy was initially constructed along the lines ta' media messages u affarijiet bħal dawn. Ma li tħanna fl-area digitali, kull ħaġa li kienet antika kella timmigrate. Per esempio, jena biddu l-gazzetti. Gazzetti fej qabel kienu gazzetti in print, paper. Il-gazzetta marret forma digitali. Allura dik id-dea ta' media literacy started to become digital literacy. U bdew jitu koll affarijiet interessanti ġodda, ġifiri bħal minn malli wasal l-internet in the early 90s, ġifiri, kullħat, ġifiri niftakar, kullħat kien ċitat ħafna. Fuq, ġifiri. Towards the turn of the century, bdejna naraw pjattaformi ġodda li bdew jgħidulhom social media platforms, il-famużi Facebooks of this world dak iż-żmien. So we started talking from media literacy to digital literacies, għax li kien hemm stramp jew interessanti f'dawn il-pjattaformi ġodda fej qabel inti fil-medja antika kellek bżonn l-editur ta' gazzetta biex jgħidlek kif taħseb jew għandek xi konsuma. Social media kulħadd sar a potential broadcaster, ġifieri from the advent of Twitter to all the way to people interacting with people on digital platforms. When it came to information literacy, issa hawnhekk fejn bejjaqat kollox basikament, ġifieri, we started going we started looking at how is information constructed. Fejn qabel inti l-informazzjoni tiegħek jekk missieri jiena li għandu 86 sena kien għadu forsi għadu s'issa missieri, murix til-gazzetta filgħodu. L-istudenti li nagħllem jiena studenti minn 19 sa 70 naħseb jien ġifieri. Dan ħafna drabi ġifieri sew jekk tnallem jiena. U tjallem xaħat tiħor minn lecture ħor tiħarsu lej screen. So jista' jkunu tiħarsu lej telefon, tiħarsu lej computer. So information now and how we consume, construct meaning, has now all gone digital. Ġifiri dak forsi, mux esattament definition, ma kif
imxejna. Evolvejna Evolvejna, kważi, ġifieri jiena xi ħadd li l-ewwel computer li rajt jiena f'ħajti kelli 23 sena. It-tifel tiegħi malli twiled naħseb wara 3 sekondi ħadna ritratt tiegħu, jiġifieri b'mod diġitali. L-ewwel computer li rajtin kien isu television niftakar. Eżattament. Naħseb anke kien niftakar kien jismu IBM Portable kellu screen daqsiex, kont rajtu Londra ġan selejn, u kien jiswa ħafna flus, jiġifieri. Ekku. Jiġifieri the way we make sense of the world these days has changed radically. U issa wasanna fi statek, issa bmejna l-imbirkin l-algoritm, nibdew bl-algoritms, ġifiri. Waħda mill-problemi li għanna ili aħna naħsbu li meta nużaw din l-odda ta' social media platforms, ġifiri, din odda bxej. Aħna nassumu ġifiri, għallu nassumu li jekk bxej. Kollox u bxej. Infatti li jett tagħmel il-pjattaformi li jett jagħmlu li kull ħaġa li nagħmlu aħna fuq il-medja soċjali, il-medja soċjali ftakar l-interface tagħha issa u smartphone, okay? Mhux il-computer. Li kull darba li inti qed tħares lej xi image, qed tħares lej video, qed tisma' xi podcast, anke jekk rajt stampa u domt żewġ sekondi iktar minn sekonda waħda tħares lej stampa, that is deemed to be data. And that is also means li il-kontenut li inti ħadibda tara jistreamja qudiemek fuq il-pjattaforma tiegħek sew jekk Instagram u sew jekk Facebook, l-algoritma qed tiddeċiedi Meta għattejt l-algoritma, spjegalna ftit. L-algoritmu essenzjalment, the algorithm, ħalli iktar preċis, ok? Dawn huma bażikament is-set ta' rules u proċessi li jiddeterminaw liema kontenut l-utent il-user ħajara. How it's ranked and not ranked, ġifiri, and the order in which it's ranked, ġifiri, meta inti tiftaħ Facebook, per eżempju, jew qed tħares Instagram, għaliex dik l-istampa telat qudiemek u aħna ftakar li kulħadd qed nużaw subajna aħna and we flip. Why is it that one particular piece of content turned up and not another piece of content? U li jkun assoċjat ma dak li qed tfittex ħafna drabi li kien interessak. Assolutament. Għaliex il-bira ħiena ġifieri l-mara ridet tixtri naf a stool for the kitchen b'mod mirakolus, ġifieri anke konversazzjoni li kellim mal-mara ġifieri li f'daqgħu ħin qed nara jiena xi ħaġa ġifieri fuq Instagram istra. Allura it-telefon kien qed jismani ġifieri jew x'qed jiġri hawnhekk. Din għad-dinja. Ġifieri when we started talking about algorithmic power, issa qegħdin in this era, ġifieri fej din l-odda li qed nużaw aħna u l-tfal tagħna ilhom jużaw mindu meta twildu. Il-kontenut li qed jiġi qudiemhom qed jirregolah, qed jiddettaħ xi ħadd ieħor bażikament. U parti mill-problema li għandna din issa li fejn qabel il-medja antika, biex immorru lura l-medja antika, il-gazzetti, pereżempju, u t-television, huma regolati, hemm ċertu affarijiet tista' tagħmel ma tista' tagħmelx. Meta tiġi għal pjattaformi, il-pjattaformi jidhom jirreżistu. Il-Facebooks, l-Instagrams, li jiġu regolati bl-istess mod li tiġi regolata gazzetta. Għax ma jaqbillhomx, naturalment. Għax ma jaqbillhomx. Għax bażikament il-business tal-pjattaformi ta' social media u totalment bażat fuq data, imma data mhux tagħhom id-data tiegħi u tiegħek. Personalizzata ġifieri tal-individwi. Jiġifieri jiena naf li jekk indum iktar minn sekonda u sekondi nħares lejn xi ħaġa, hemm ċans li dak it-tip ta' affarijiet ħarġew narawhom. Allura we are all now living in these kind of għana ngħidulhom filter bubbles or echo chambers qegħdin fl-istess. Dejjem jekk jiena pereżempju jien left wing, iktar nibda nara affarijiet left wing, tifhem? Jekk jiena kontra l-kaċċa, pereżempju, ħana affarijiet għal nista kontra l-kaċċa, mhux nara affarijiet fejn xi ħadd qed jipprova jgħidli li għaliex tajb li tmur għall-kaċċa, pereżempju. Jiena meta nisimak titkellem hekk u meta bdejt nipprova naqra biex nipprova nibda nifhem dak kollu li għaddej. Inħoss li speċi kultant din kienet xi ħaġa li beżani biex ngħidlek, ma kontx naf biżejjed fuqha, però il-fatt li għandek informazzjoni personalizzata li jisom speċi jafu kollox dwarek minn dak kollu li qed tfittex kienet beżani xi ftit. Issa inti semmejt il-filter bubbles. Hemm mod imma kif ninqataw minnhom daw. Jew la darba tħalt, la darba ċessajt inti, ma nafx xiġri. Missen indirizza kessem direttament. Għanajlek fej jiena qiegħed fil-pożizzjoni fej qiegħed jiena bħala xi ħadd li nirriċerka dawn l-affarijiet dan l-aħħar 25 sena naħseb jien ġifieri. Jien naħseb wasanna fi stat soċjetà tagħna fej il-medja
kif nafuha, konna nafuha issa, ġifiri, mill-gazzetti all the way to il-telefon. Il-teknoloġija li issa tinbidel b'mod radikali, nistgħu nitkellmu fuq AI u generative AI, okay. U l-edukazzjoni, dawn it-three forces, jistgħu jkunu forces for good or forces for extreme harm. To make sense of the world at the moment, trid tinvesti bħala ċittadin, il-ġenituri li jinvestu fit-tfal tagħhom li jkollhom iktar edukazzjoni li hija relevanti għat-21st century. Irridu nifmu il-medja antika u ġdida. Relevanti li jaħsbu iktar moħħom? Li jaħsbu iktar moħħom. U xe tiġi fit-teknoloġija, issa, one of the things that people harp about is the need for critical thinking. Issa jina xaħat, I was born in 1961. Jimma niftakar qatt li fil-kurrikulum li qatt kelli jiena li xaħat inkoraġġini to think critically. Puttost l-oppost. Puttost l-oppost. Unfatti jiena li nallem digital literacy. Jiena sabin kont l-ewwel bniedem għaw Malta kelli PhD f'dil materja. So I had set up all the social media courses hawnhekk u social marketing courses. Ġifieri. By the time people reach me now, ġifieri jiltaqgħu jikkraxxjaw miegħi meta kollhom 19, it's almost too late. Ġifieri għax dan l-ewwel darba li xi ħadd qed jikkoranġi qed jgħidilhom think critically. Think sideways. Jekk qed tara xi ħaġa, aħseb who constructed it, kien hemm il-flus involuti fiha, liema poteri kien hemm madwarha. Has somebody paid for an advert for that piece of content for the algorithm to be over there? Li qed insib jiena wkoll issa din li xi ħaġa interessanti ħafna. Ili l-istudenti li qed nagħlem ta' 19 qed jgħiduli dawn l-affarijiet nafuhom kollha aħna ta' jiġifieri. Mhux qed ngħidlek mhux problemi, imma problemi ikbar li jridu naffaċċjaw. Climate change, insib ġob bada, per eżempju. Il-problemi qed jgħidu li ta' 19 huma dawk li għandhom 11 ta' jew 12 li dawk qegħdin ġiġa jippreparaw biex jitlu fuq TikTok. To game il-regolamenti li għandhom it-TikTok ġifieri so that they can join. Allora jien kull darba niltaqa' ma niżżażaħ, ħafna minnhom jgħidu le nifhem x'attajt, imma it's almost like move on ta' din mhix problema. Meta inti mbagħad saret il-norma. Il-norm, it's the norm, we know this stuff. Anzi, it's even kważi iktar interessanti, jgħidulek intom ixjuhom mal-problemi, il-ġenerazzjoni tagħhom il-problema, il-baby boomers, tifhem, il-Gen X. U meta inti tgħid, okay, ġifieri inti qed tgħidli li jien ma nifhimx f'din il-materja u inti fhem iktar f'din il-materja, ħa ngħidlek x'nagħmel jiena qiegħed hawnhekk għaliex qed nallimkom jiena ġifieri. Dar relazzjoni ġdida li tikonna ta' edukazzjoni kif rid isir? Għax is-sistema edukattiva tagħna needs to be repurposed. Ġifieri jiena f'din l-erja ġifieri. Issa, ovvjament, aħna qegħdin ngħidu li l-edukazzjoni, però qabel forsi ma ngħaddu għall-aktar, għax nixtieq nkellmek anke fuq fake news, għandna ħafna naħseb nistgħu nibqgħu għaddejjin sada fil-fatt. Però, all right, qegħdin ngħidu li qed ngħixu fi żmien jew epoka fejn informazzjoni qed tasal għandna b'ritmu maġġel, kultant naħseb ukoll ritmu maġġel wisq, kultant ukoll permezz ta' dawn il-pjattaformi li soċjali fil-medja u l-online li għamil differenza għalihom inti. Però il-fatt li aħna kultant ngħid bħala soċjetà kemm aħna preparati biex naslu u l-infittxu b'mod kritiku, per eżempju l-aħbarijiet ta' madwarna, lesti preparati għalija jew inkella hawnhekk ħad tidħol fi kriżi. Għara, jiddependi kemm se nkun delikat bil-mod kif se nirrispondik, ġifieri. U naħseb diġà li jiena jekk jiena qed niltaqa' ma' studenti l-università qed ngħidlek it's too late, tindika fejn naħseb li jien. Jiena bħala pajjiż hawnhekk aħna investejna f'xi ħaġa jisimha ICT literacy. Hemm differenza between being ICT literate and being digitally literate or understanding all of this. U x'inhi differenza? ICT literate inti taf kif tuża l-għodda sew. Okay? Jiġifieri jiena kien nara l-istudenti tiegħi, jiġifieri, u ngħidilhom nagħmlu video fuq TikTok, jiġifieri in the next 10 minutes. Jien ma nistax nagħmlu 10 minutes, in 10 minutes dawn jiġifieri. Għax ftakar li dawna malli fetħu għajnihom għandhom l-għodda, ftakar ukoll aħna għandna sistema issa li sfortunatament li ħafna ġenituri biex s-sikket it-tifel, jew t-tifla mill-konsert. Tablet u jdilabu bit-tablet, okay? So we have a generation which is extremely ICT literate and very advanced. Digital literacy implies meaning. How do we derive meaning? From the screens that we access every day, on the basis of which we get
information. I feel we have a digitally illiterate society hawnhekk. Issa, that's a sweeping statement. Għaw żgħażagħ li huma extremely digital literate, mela le. Imma jien hemm li għandek bżonn digital literacy bħalissa fl-iskola, anke mill-iskola primarja, fid-dar u fil-boardroom. Mela hekk il-boardroom ġifieri, il-boardroom huma nies tal-età tiegħi, who are also digitally illiterate ġifieri. U għalhekk fl-ewwel żmien meta kien hemm is-social media kien hemm ħafna nies jgħidu, ma dan kif qed kif mar parti ximkien sar Zibel per eżempju u waddab ritratt tiegħu jew xi ħadd ħadlu ritratt tiegħu. Dan xi ħadd qed juża dar ritratt ta' xi ħadd. It took a bit of time għan nies li jindunaw isma'. Issa dawn l-affarijiet ma jiġux diskussi at classroom level. Jiġu diskussi affarijiet bħal cyberbullying u affarijiet bħal dawn l-affarijiet negattivi. But we never enable a sense of critical thinking, and critical thinking implies asking uncomfortable questions. How is politics derived? How is digital citizenship derived? Takar, ġenerazzjoni tagħna kienu jgħiduna ma titkellimx fuq politika qabel għadha tiġi diskussa lek ma jkollniex political studies in comparison. Ġifieri aħna għadna locked dal-pajjiż. F'stat li the first time we start discussing these uncomfortable subjects is when it's too late. Jekk tara slide pajjiżi nordiċi, okay? I mean, they're teaching digital literacy to 6-year-olds. They're already telling people ekk tħares li dan l-screen, mhux dak kollu li għandek hawnhekk dar ritratt tal-ħabiba tiegħek mhux bil-fors, it might have been doctored. Hemm xi filter fuq. Issa dak fejn qegħdin issa se jiġri għada we're going to go in a totally different dangerous territory, okay, where we are. Issa jiena nitkellmu fuq l-affarijiet użin, affarijiet tajbin huma li xi ħadd li jaf juża l-għodda b'mod strateġiku is extremely empowered. Mela, daqqejt il-mużika, video, killed the radio star, għax ħassejt li hija relatata ma' suġġett tal-lum u intet li iva li taqbel. Jina, so I don't think video... Jina niftakar il-buggles meta ħarġu bil-konsonetta, and that was the assumption at the time, li once li kenna video, ħadd ma kien se jisma' radio iktar. Issa li ġara infatti fl-era digitali dik li konna ngħidula media antika ħafna repurposed itself fuq pjattaformi digitali, jiġifieri jekk għandek radio, issa għandek radio on demand jekk trid. Podcast x'inhi issa biċċa radio jew biċċa xi ħaġa li tista' tismagħha meta trid. Fejn qabel aħna fl-anti konna nitkellmu jiena fuq TV on demand or video stream. In Netflix x'inhu pereżempju, is it television or is it something else? It mirrors television, it mirrors cinema, but it's a total different experience. Waħda mill-affarijiet li għamlet l-era digitali ġifieri fissret li il-gazzetti ma sparixxux totalment imma bil-kemm għadhom jiġu printjati fuq karta, per eżempju, they all went online. Il-radio għadu jeżisti ma qegħdin hawnhekk bħalissa hawnhekk mod digitali. Ġifieri dik kienet waħda mill-affarijiet li ma stennejniex li se jiġru. Stennejna li ħafna affarijiet antiki kienu se jisparixxu. Infatt, elementi ta' affarijiet antiki jiġu reappropriated f'media digitali ġdida. U hekk tara l-ħin kollu anke x'jagħmlu l-Facebook, per eżempju issa bħalissa l-kriżi ta' Twitter li hemm, okay? Meta li l-organizzazzjoni li għandha f'idea Facebook u Instagram ħarġet lettermi prodotti ieħor jisimgħu ġifieri trizzaw ġifieri li has reappropriate x'għamel xi ħadd ieħor, ġifieri hemm qed nibnu f'affarijiet ġodda. U dik parti mill-problema li affarijiet qed jinbidlu ħafna b'mod. Imma qisu nara jien l-ewwel ikun hemm qisu slump. U mbagħad għal xi raġuni jew oħra jerġa' jirxoxta. Ma nafx għax nispjega sew. Issa ikun hemm slump bil-biża li se jintemm l-oġġett bħal medda radio. U mbagħad għal b'xi mod nerġgħu nqumu fuq tagħna forsi aħseb fil-vinyl, għad konna naħsbu l-vinyl meta ġejt is-CD li l-vinyl ħaterġa' tiġi lura bħala xi materja estetika li kulħadd trid imur xil-vinyl in 2023 u li ġifieri dawn affarijiet li ma konniex nistennew. Forsi ma affarijiet onka ta' kultura, ġifieri u digital nostalġija wkoll ta' kultant. U ċertu nostalġija wkoll, ġifieri it's the same way relates to fashion and any participatory culture that we can talk about. Imma wkoll li jiġri ħafna drabi u ma dawn l-affarijiet li naħsbu li jkunu viral u trends, ġifieri jinnaf
Per esempio, konna nitkellmu fuq il-metaverse sena ilu, 18 xahar ilu, kulħadd fuq il-metaverse. Palissa maħniex nitkellmu fuq il-metaverse. Ifisser li il-metaverse parixxiet laqas xejn, jiġifieri, there are things happening in the background that will come back in a different format, jiġifieri. Dawn affarijiet strambi li jiġru, jiġifieri, u jiġru wkoll naħseb ukoll għax għandek ġenerazzjonijiet ħajjin bħal tagħna li jista' jkun parti il-nostalġija tal-ġenituri. U koll il-nostalġija ta' dan iż-żgħażagħ pat-tfal tagħna ġifieri that they want to explore. Waħda mill-affarijiet li għandha l-era diġitali li isek ma tippossedi xejn, everything is streamed. Fejn qabel nies bħali kienu kont isir f'irin biex imur nixxir records. Issa tista' streama kollox minn Spotify. Hemm nostalġija to go back and own something physical as well. U parti minn dik relatata wkoll mal-media, il-hybridization of media, which is what's happening at the moment. Issa, l-ewwel spjegajt inna bdejt tgħidilna kemm hu importanti li dak li jkun jidra jaħseb u jixtar dak li jaqra, dak li jisma dwaru ħaġa oħra. U nisimgħu ħafna il-terminu fake news jew kontenut ta' aħbarijiet manipulati b'xi mod jew ieħor. U allura hawnhekk awtomatikament nistaqsik il-media literacy tista' tgħin persuna biex jiddistingwi bejn informazzjoni li allura hija autentika jew dik li tkun fabbrikata. Għad issir diffiċli ħafna. Ok? Iġifieri. X'jagħmilha diffiċli? Nibdew minn hekk. Il-fatt li għandek ġenerazzjonijiet, inklusi dak li qegħdin fil-poter issa, għamina tal-pajjiż għandna ġenerazzjoni tal-poter li għandhom 40 sena ġifieri. Li ħafna mill-informazzjoni qed tiġi via a screen. Issa, fejn qabel inti forsi kont tajt ħana f'dal BBC jew jenna fil-Guardian għall-informazzjoni tiegħek. Ħafna minn nies qed jikkonsmaw l-informazzjoni via intermediary sites. Jista' jkun pereżempju naf ħafna miż-żgħażagħ hawnhekk jużaw ħafna minn dawn is-sites ngħidilhom jiena free hour u dawn it-tip ta' sites pereżempju, imma jafdaw ukoll informazzjoni li tiġi għandhom mingħand il-ħbieb tagħhom. Ħafna drabi aħna nkunu nafu li ġara xi ħaġa via our social media platforms. You're streaming, you're bored and you hear something. Do you check if that is correct or not? Issa, il-ġurnalist tradizzjonali u obbligati u obbligata li jiċċekkjaw is-sources of information to triangulate, to wait. Imma tant qegħdin issaħħna f'soċjetà maġla where speed is power. Jekk jiena irnexxin il-likja xi ħaġa qabel xi ħadd. Okay? Għandi ċertu status, għandi ċertu social capital aħjar minn ħadd ieħor. Dik punt minnu. Issa innaħa l-oħra li titkellem fuq fake news, issa dawna we started getting more and more into this thing, ġifieri, we can blame inna fil-campaign, ġifieri, l-idea ta' gideb dejjem hemmhekk kienet, ġifieri. Imma l-idea li jkollok pereżempju an election campaign bħalma kien għamel Trump, ġifieri, u kien l-ewwel bidejjat fuq fake news, it's fake, phony, fake. You see somebody from CNN, the fake, phony, fake. Issa wasanna fera fej il-pjattaformi huma permeable ħafna għal xi ħadd li għandu flus biżejjed biex jimmanipulhom. Issa, whether you're having troll farms jinnaf ir-Russja li qed jgħidulek l-Ukrajina mhux vera ġifieri li aħna invadejna x'kien id-dritt tagħna pereżempju. Wasanna malajr fi-stat fej kif tista' tafda dak li inti qed tara, qed taqra, qed tisma' u lil min tafda. This again requires some sort of critical thinking. It also needs time. Jekk jiena bħalissa qiegħed fis-stat fejn l-istudenti tiegħi qed jgħiduli. U jiena naf li qed nara dawn is-sites li huma it's not true ta' ġifieri, imma it's entertainment. Aħna issa qegħdin fl-idea ta' entertainment first, okay, and facts second. U nimmaġinaw kol minn dak li qed tgħidilna inti daw jista' jkollhom konsegwenzi serji, fis-sensi speċi inti semmejt jiġu elezzjonijiet, pereżempju, jista' jkun li jista' jaffettwaw ir-riżultat ta' ħari ta' elezzjoni. On the 6th of January, the famous Capitol Hill riots, ġifieri, ħafna minn nies kienu qed jafdaw pjattaformi speċjalizzati li qed jgħidulek li pereżempju Trump rebaħ l-elezzjoni, li hemm nies ġifieri il-fatt li tara teknikament l-iktar post li hu l-emblema ta' demokrazija fid-dinja u tara qudiemek on real time TV x'kienet jiġri.
that was almost like a cathartic moment for tajt. Isma ġbin, issa wasanna fista taħna ġafiri. X'kien il-kaġun ta' dan? Il-kaġun ta' dan kienet għax imbagħad irridu naraw miżinformazzjoni jew diżinformazzjoni. Miżinformazzjoni fejn xi ħadd tagħmel żball. And it's the wrong thing which started being circulated. Okay. Fl-antik konna ngħidu. Żball ġenwin. Żball ġenwin naf li xi ħadd bdew rumors in 1960 Paul McCartney kien miet, pereżempju, mhux vera kien miet. Tifhem? Disinformazzjoni fejn qed tikdeb. You're trying to harm. Anzi, għandi kollega tiegħi jismuh Hossein Darakxani, he talks about malinformation. You're trying to harm someone. These devices, these media are now up for grabs to people who can pay enough money għal dawk, the owners of the platforms, to game them. Issa, to game them means li inti tista bil-flus. Tibda li kull 5 affarijiet li xi ħadd jiskanja tjara fuq it-telefon tiegħu u tagħha is false. Issa, how do you combat that? Fl-antik kontajt, ma jaħna fdal il-BBC, ta' minn qed tisma' l-BBC bħalissa. Ħafna miż-żgħażagħ qed jisimgħu dak il-ħabib tagħhom are sharing with them fuq dan affarijiet. Later on għandna problema ta' anka ta' lingwaġġ. Ġifieri, it's cooler now to communicate via emojis, per eżempju, ma tkomunika bil-jiena via words. Fej aħna fl-antik kellna media kien xi ħadd ċempillek it-telefon tgħid hello. Issa, l-etika ta' issa qiegħda li jekk xi ħadd ċempillek it's almost rude, anzi stenna ħares li text fuq WhatsApp u bat iddeċidi inti meta għandek xi ftit tirrispondi jew le. Dawn affarijiet, ġifieri dawn tibdiliet kbar fis-soċjetà tagħna li kważi we realized too late. Issa, nerġa' ngħid, aħna qegħdin f'sitwazzjoni fejn iż-żgħażagħ jgħidu lill-ġenerazzjoni tagħna we get all of this but it's not a problem. Għalina issa naħsbu li problema, issa fejn se naslu bejn ġifieri in this information disorder crisis that we have right now. Imma x'qed isiru mbagħad, għarret qed tissemmija bħala kriżi, kelma kriżi jiena nħossha naqra ifhimni naqra inkwetanti biex ngħidu hekk, però inti jiena qed inti senior lecturer sewwa. Kif ħatasal, minn fejn ħatibda biex dak li jkun ikonna popolazzjoni li hija iktar marfa, jkollna studenti li huma iktar marfa biex ma naqgħux iktar fi kriżi biex ngħidu hekk. Dan id-diskors bħalissa qed isir issa u ilu jsir fuq affarijiet bħal curriculum. Okay? Issa dana u diskors diffiċli, antipatku u ħafna minn forsi ma jaqblux ma xi sanajt jien. Parti mill-problema tal-kunċett tal-curriculum u biex ikollok curriculum ġdid jista' jdum snin biex tagħmlu, by which time it's too late. Okay? Ikun skada. It's too late. It's too late. So to change curricula takes time, and by which time you're trying to change something. Okay. U għandna l-problema li qed ngħid jiena li ħafna minn dawn l-affarijiet jiġu diskussi tard wisq. U dik problema li aħna bħala pajjiż iridu nibdew niffaċċjawha. Issa, ġifieri, meta ħnibdew niddiskutu affarijiet inkrepattivi bħal dawn li dak kollu, ġifieri, jekk inti qed tmur l-iskola jgħidulek X, u inti twara qiegħda waħdek, you're 7 years old and you're using your mobile phone u tara affarijiet totalment differenti. Ir-role models issa x'inhuma ġifieri li inti eventwalment il-futur tiegħek ħad tkun biex issir influencer pereżempju, dan għadhom ġifieri jien niftakar issa xi 5 snin ilu kelli studenti li kienet qalt li kuljum tqum filgħodu dina tieħu 50 selfies qabel ma twaddab wieħed fuq Instagram. Jiena għedtilha dak mhux ħalta żmien, ġifieri qed le, dak apparti mill-istrateġija li għandi jiena biex jiena din ħad tkun il-karriera tiegħi, ġifieri biex nagħmelek. Timem, issa qed neżaminaw ġifieri esattament x'qed jiġri fil-mħuħ ta' nies li qed jikbru bl-idea li inti you're going to be famous, per exemple, even the idea of becoming famous is something which is almost like hard-coded in young people, because that's what the role models are, okay? Dawn affarijiet maħniex qed niddiskutuhom b'mod fl-opinjoni tiegħi għaqli fil-curriculum aħna, and meta niddiskutuhom, ġifieri qed jiġu diskussi jew as niche subjects, ġifieri. U hemm ħaġa oħra wkoll, ħafna minn nies bħali, jiena kont minn dawk li kont ottimist ħafna fuq l-internet. U kif sejbidlilna ħajjitna għal-mod aħjar. Ħafna minn nies tal-TI, il-kollegi TI Amerikani, aħna we've swung from being extremely optimistic to being very guarded and almost pessimistic as to what's happening with this stuff. Fil-fatt inti għadek kemm publikajt manifest għazzazax fuq l-informazzjoni. Tajdilna x'għad il-barru? Din kienet, and again, anka li semmi il-ħin ovvjament. Ġifieri, mela, l-affarijiet jiena ninvolut fl-erja ta' informazzjoni post-truths
fake news għal dan l-aħħar 3 snin, ġifieri. Allura li kont għamilt, and this happens quite regularly, jiena nieħu gost li inġib ġo kamra waħda minn nies li għandhom background f'filosofija, f'teknoloġija, f'media, ġurnalizmu, edukaturi, u jekk ma jaqblux ma' xulxin aħjar. Għaxek biss nitalmu, ġifieri. So we had one of these gatherings with people flew in from all over the world. I mean, I had somebody enough. Xaħat li għamel demonstration, wera l-algoritm ta' TikTok u ta' Instagram u beda jgħid ħanajlek kif qed jisorqulek id-data. Hawnhekk qed jindunaw li għamilt 1 second qed tħares lejn dan ritratt ta' mara, per eżempju, kien raġel, so you're deemed to be heterosexual, per eżempju, okay? Dan indunaw li inti tħaqt lej dak xqalt lek dik, ma inti l-ħabib ta' dik. So, okay, so we went from all of this. But we're really looking, and u li jipprovajna minna, li stedina kemm jista' jkun żgħażagħ jiġu. And we looked at the whole Euromed. Ġifieri we had people from Israel, from Palestine, and iffilmjajna kollox, and at the end of the li għamilna aħna, and this is part of il-proġett ta' 3CL Foundation. I got the youngest people we had around us, mux jien, morru intom, isimaw dak li qalu l-espert il-PhDs. And we scraped content. Min dal kontenut, ġifiri, ħriġna bl-idea ta' manifest. Din is something li anka jien issat nieħu pass, l-ura jew l-qoddim. Għal-ġenerazzjoni tiegħi manifest fisser, it's in your face, this is what we're going to do, it's numbered, ġifiri jekk ħares il-manifest li jgħad bħalissa qoddim. I can open up any page and I see something which I think can get somebody's attention. L-idea tiegħi kienet ukoll li we are increasingly in the attention economy where somebody's trying to game your attention. Your attention is money for somebody else. We have a problem with attention. Allura l-format tal-manifest kif inhu is in Immirata żgħażagħ. Immirata żgħażagħ. Imma għalfejn iż-żgħażagħ? Nibdew minn hekk, għalfejn iż-żgħażagħ. L-għonet nista' ġenerazzjoni tiegħi huma dawlaq ħajżarmaw, jiġifieri, they're going to exit stage left. Mela bil-fors titkellem semdu żgħażagħ u li qed jiġi propost fil-manifest u jekk tmur page 12 u 13 u għandek dan hawnhekk. Taqbel miegħu ma taqbilx. Jekk tittamel xi ħaġa bih dan, jekk if this is getting to you, tittamel campaign fuq t-shirts, pereżempju qbel waħda minn dawn, if that's what resonates with you, trid tagħmel film, tittamel podcast. So we were looking at the kind of media which will resonate with young people who still use at screens. Ħabib tiegħi l-ġimgħa l-oħra għalli Spanjol da, għalli għandi tifla 14-il sena, kella party hawnhekk. Ġew 6 ħbib tagħha. Wara 5 minuti fx kienu qed jagħmlu qegħdin kollha quddiem il-screen itħarsu jitqu lejn l-screen laqas biss itkellmu lil xulxin. I'm afraid that's the reality. Xi ħadd bħali li jrid jgħallem, saqsi l-kull edukatura hawnhekk. Għandek żewġ options jekk tidħol lecture hall, jgħidilhom iġġibux il-computers u l-xajduru. Jew inkella you look at people who technically can use these things as shields. And I have to be more relevant than potentially what is entertaining them or informing them. It is aimed at people who keep on telling my generation, le nafu bjadin. Allora, dan it jgħid, imma dan l-information disorders nitkellmu fuqhom. Ġifieri inti jekk ħajkun tispiċċa jkollok xi ħadd li sar il-gvern tiegħek on the basis of il-gideb, do you care about it or not? Ġifieri hawn affarijiet hawnhekk probably hawn xi 20 sena tal-riċerka tiegħi fih naħseb dan l-imbirek. Baqanna jisu l-aħħar 5 minuti, so il-ħin dejjem kontra tagħna, però kieku kelli ngħidlek ma nafx x'nistgħu nagħmlu kull wieħed waħda minna f'dan il-punt. Għaliex hemm ħafna iktar nitkellmu dwaru, ovvjament iktar niftu però l-ħin ma jippermettix. Kull wieħed waħda minna, inti semmejt il-fatt li dan marru l-parti pereżempju, min fejn ħanibdew? Min eta żgħira ħafna mill-ġenituri, mill-allima li ħajġu mat-tfal tagħna meta diġà kibru, meta żviluppaw, kif? Jien semmejt li il-medja u t-teknoloġija u l-edukazzjoni have to work in symbiosis. Għandna bżonnhom kollha. Ġifirina għandih bibtiegħi li jgħidu li għandna problema li kreat il-teknoloġija u t-teknoloġija biss ħassolvina, jien ma naqbilx, jien naħseb għandna bżonn. Edukazzjoni tkun iktar relevanti, not one size fits all, u iktar personalizzata. Ma tkellemniex fuq generative AI u affarijiet bħal dawn, okay? Ma we can finally start looking at this kind of personalized technology. We have to understand li l-media li t-nużaw aħna naħsbu li bxej, mem xej. There is no free lunch over here. So we need to understand how the media actually works, okay?
U għanna bżon dat tip ta' digital literacy related to technology, nerġa' ngħid, kullum kien. Okay? Tibda mid-dar. Okay? Jiena niftakar li it-tifel tiegħi li trabba fuq kultura ta' Minecraft, anka a gaming platform as innocent as Minecraft, could end up li xi ħadd qed juża Minecraft, pereżempju, li qed juża xi pjattaforma mhux verament Minecraft, qed juża xi ħaġa oħra, and you're almost like it's almost becomes like free labor of somebody helping somebody else technicament, ġifieri. Ġifieri għandna problema li rridu nindirizzawha as part of a lifelong learning strategy. For me, lifelong learning is not just adult education, it's from the cradle to the grave, okay? Issa, kif nistgħu nindirizzawha, għandna bżonn proġetti which are high impact, which can be pilots, ġifieri dan l-imbirek manifest, jien diġà hemm xi ħadd mill-Olanda pereżempju, diġà titranslate in Dutch. In Sweden, I'm going up in August, so we're going to look at some pilot projects we're going to be doing over here. Jien nispera l-f'pajjiżi. Namlu dat tip ta' affarijiet ukoll, ġifieri, but it could well be the solution. This could be more podcasts, and let's ask young people for solutions which are not just the product of older people now. Okay. Ma nafx għandek xi appell jew xi kumment li tixtieq tgħaddi tal-aħħar? Le jien l-onet jekk xi ħadd irid jiddownloadja il-manifest, għax anke l-kelma manifest, ġifieri some people have said, well, this is something which only appeals to older people, ġifieri, and they can go on 3cl.org and in the resources section they can download it. If people want a free copy, we can probably post them. It actually works better in print, I think, than anything else. Imma jien li nixtieq li aħna nisimgħu miż-żgħażagħ issa x'iridu jagħmlu huma. Għax is-sitwazzjoni mhix ħelwa, with generative AI bħalissa qegħdin f'sitwazzjoni li xi ħadd jista' jirrikordja mhux biss leħni u leħnek, imma li mhix ta' xi ħadd li għandha 10 snin, you can actually turn that person into another person and use the same voice. Okay? And we are going into a totally different sphere. The education system as we have it right now is not prepared for anything like that. U ma biss dawk li jifmu fl-AI, okay, li jafu eżattament x'Pandora's box għandna, so we need better education systems to be addressing these things. Min dak, hawnhekk niskuża ruħi jekk qed ħanejt xi ħmerija biex nagħlqu l-programm. Allura minn dak li qed tgħidilna inti, min juża, min naf qed tgħid jista' jieħdulhom il-vuċi ħaġa oħra. Ġifieri x'nagħmlu ma nużawx? Le, anzi. Jew noqogħdu attenti kif nużaw. Jiena ħandik eżempju. Jissejħu l-vuċi, per eżempju, taf? Last October, November, this thing called ChatGPT turned up, okay? U jiena kelli bżonn nibda nagħlem letteralment roundabout kont qed nagħlem it-tieni semester. L-ewwel ħaġa li għamilt bl-studenti tiegħi jiena, ġifieri qedtilhom kulħadd juża ChatGPT. Naf li għandna dil-lodda issa, ġifieri l-idea. Għamilt esperiment fuq għad il-ġimgħa kombinazzjoni. Ġifieri, and allura what we need to do is use the tool more mindfully, more critically. There's another tool which we need to use to get better information. But whatever it's churning out, you also need to question what is churning out. It goes back to the idea of critical thinking. Okay? Li aħna ma nalmuħx essenzjalment bħala a discipline in its own right. The idea of 21st century skills, we used to call them. Helping people speak better, more coherently, understand things like information and disinformation, okay? And knowing how to use online information mindfully, we need to invest in these resources. Li ju qed investa ħafna f'dan l-affarijiet issa. Ftakar imma li s-sistem edukattiv f'kull pajjiż, it's up to the nation state to decide what to do and what not to do. Jistgħu jħorġu kemm il-regolamenti jridu li ju u kemm iridu regolamenti to try even to regulate platforms. It is up to the nation state to decide what to do and what not to do. U dak l-appell tiegħi. I think we have to start in the home. Jina nirringrazzjak ħafna, nistqar li kien suġġett li meta bdejt naħseb fuqu, bdejt nsibu ftit diffiċli fil-bidu, ma mbagħad iktar ma bdejt naqra u iktar ma bdejt nara anke kollu nixil nara l-manifesto, naħseb li tefa' dawl ħafna iktar ċar fuq dak li beda jbeżżani u ma kontx qed nifhem għalfejn qed ibeżżani, però ovvjament naħseb li nistgħu nagħmlu sforz kollettiv bħala nazzjon u ġvera biex naħdmu u noħorġu s-sabiħ ta' din it-teknoloġija.